Bismillahirrahmanirrahim. O level Islamiyat by Sir Mukarram. Today we are going to study the topic 5 pillars of Islam, section 9, meanings and importance. आज हमारा टॉपिक जो है वो इस्लाम के बुनियादी अकायद के बारे में है, जिसको हम समझेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे. What are the 5 pillars of Islam? 5 pillars of Islam के क्या हैं? The obligatory इबादत, यानी ये वो पिलर्स हैं जिन पे हर हाल में हमने अमल करना है, ये लाजमी इबादत है. The 5 pillars of Islam must to follow to become righteous Muslim and showing faith to oneness of Almighty Allah. इन 5 pillars पे हम ईमान लाकर यह साबित करेंगे कि हम मुत्तकी और सच्चे मुसलमान हैं और हम अल्लाह ताला की एक होने पर, वहदानियत होने पर, तमाम पावर्स का मालिक होने पर यकीन रखते हैं. तो हमारे पास 5 pillars of Islam क्या हैं, हम उसको स्टडी करते हैं. फॉलोइंग आर द 5 pillars of Islam. नंबर 1, शहादत. शहादत ये देना कि अल्लाह ताला एक है और नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके आखिरी नबी हैं. नंबर 2, सला, नमाज पढ़ना. नंबर 3, सौम, रोज़ा रखना. नंबर 4, ज़कात अदा करना. और नंबर 5, हज. ये 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम हैं. हम वन बाय वन सबको थॉरली स्टडी कर लेते हैं. व्हाट इज़ शहादत? शहादत क्या है? इट इज़ एन अनाउंसमेंट एंड डिक्लेरेशन दैट, यह ऐलान है और ये इस बात का यकीन है कि नन डिज़र्व्स टू बी वर्शिप्ड एक्सेप्ट अल्लाह, यानी अल्लाह को छोड़कर कोई भी शख्स, कोई भी ज़ात ऐसी नहीं जिसकी इबादत की जाए. वाहिद ज़ात अगर दुनिया में मुसलमान के लिए इबादत के लिए तो अल्लाह. इबादत का मतलब, वाहिद ज़ात का मतलब है कि तमाम ताकतों का मालिक अल्लाह है. एंड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ हिज अपोस्टल, और नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नबी हैं और जिनको नबी मुकर्रर किया गया, और वो ज़मीन पर अल्लाह ताला के नबी होने की हैसियत से, मैसेंजर होने की हैसियत से हमें अल्लाह का दिया हुआ पैगाम पहुँचा रहे हैं. तो इस बात की हमने शहादत देनी है. व्हाट इज़ सला? अब सला क्या है? द प्रिस्क्राइब प्रेयर, यानी बयान की हुई इबादत 5 times in a day. हमने ख़ास तरीके से अल्लाह की नमाज अदा करनी है अल्लाह ताला की खातिर, और वो दिन में 5 दफ़ा अदा करनी है. प्लीज़ डू दिस. काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक एंड शेयर दिस चैनल, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. ये मेरी मेहनत की सिला होगा. व्हाट इज़ सोम? सोम यानी अब क्या है, यानी कि रोज़ा क्या है? इट मीन्स, इसका मतलब है फास्टिंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान, कि जब रमज़ान का महीना आता है 29 या 30 रोज़े हमने रखने हैं, और ये यकीन रखना है कि अल्लाह ताला की दी हुई इस इबादत को हमने पूरा करना है. और इसको हम 5 पिलर्स का 3rd पार्ट जो है कंसीडर करते हैं कि हमने रमज़ान के रोज़े रखने हैं. नंबर 4 है व्हाट इज़ ज़कात? इट मीन्स ऑब्लिगेटरी चैरिटी हेल्पिंग द नीडी बाय गिविंग आल्म्स, यानी कि गरीब लोगों को खुराक या पैसा देना, ये हमारे ऊपर लाजमी ज़कात है. यानी कि हमने अल्लाह ताला के रास्ते में उन लोगों की मदद करनी है जो लोग मोहताज हैं, जो लोग ज़रूरतमंद हैं, और अल्लाह ताला ने हमें दौलत जैसी नेमत से नवाजा है तो हम उनकी मदद करेंगे. द 5th पिलर जो है वो व्हाट इज़ हज? इट मीन्स पिलग्रिमेज टू मक्का इफ़ एंड व्हेन सर्कमस्टांसेस परमिट, यानी कि जब आप पर हज वाजिब हो जाए, आपके ऊपर ये शरअ लाजिम हो रही हो, तो फिर हमने मक्का की तरफ हिजरत करनी और ये इबादत करनी है जिसे हम हज कहते हैं, और ये ख़ास अयाम के अंदर बकरा ईद के ऊपर हम इसको अदा करते हैं. नाउ वाई दिस पिलर्स ऑफ इस्लाम आर ऑब्लिगेटरी और नेसेसरी टू बी फॉलोड? अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इन 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम को क्यों फॉलो करें, हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं. एज द बिल्डिंग इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन द पिलर्स, ए पिलर्स आर स्ट्रॉन्ग देन द बिल्डिंग इज स्ट्रॉन्ग. एक छोटी सी मिसाल है कि जो भी बिल्डिंग बनाई जाती है वो मजबूत पिलर्स पे बनेगी तो वो मजबूत बिल्डिंग कहलाएगी. इसी तरह इस्लाम के अंदर अगर पिलर्स मजबूत होंगे तो फिर पूरा ईमान और पूरा इस्लाम जो है वो मजबूत होगा. Similar in Islam, if these 5 pillars are strongly followed, constructed, यानी कि अगर इस्लाम के अंदर जो है हम इन 5 पिलर्स को सख्ती के साथ और ज़िम्मेदारी के साथ फॉलो करेंगे तो हमारी ईमान की बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड जो होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी. दैन अकॉर्डिंग टू द टीचिंग्स ऑफ द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के साथ हमने इस पर अमल करना है. द पर्सन हैज़ अ बेसिस ऑफ पिएटी एंड ऑफ वर्चुअस वर्ल्डली लाइफ, यानी कि मुसलमान या इंसान के लिए तकवा और इस दुनिया के अंदर जो है सही अमल करना उसी वक्त पॉसिबल है, वो नेकी उसी वक्त पॉसिबल है जब ये 5 पिलर्स के ऊपर अमल करेगा. द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्लियरली मेंशन्ड दैट, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल वाज़ेह बता दिया, द ओनली डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल इज़ द एक्सटेंट ऑफ देयर पिएटी, यानी कि इंसानों के दरमियान फ़र्क सिर्फ उनकी शराफत और पाकीज़गी का है. इसके अलावा रंग, नस्ल, ज़ात पात का कोई फ़र्क अल्लाह ताला का कंसीडर नहीं होता, जो आपने लास्ट सरमन में भी बता दिया था. नॉट ओनली देयर कलर और द सोशल स्टेटस दैट दे एंजॉय इन दिस वर्ल्ड, यानी कि जो स्टेटस और सोशल कलर वो इस माशरे में इंजॉय कर रहे हैं, अपना स्टेटस वो क़यामत वाले दिन किसी काम नहीं आएगा. क़यामत वाले दिन सिर्फ इन 5 पिलर्स के मुताबिक जिसकी जितनी पाकीज़गी होगी उसको उतना बड़ा अजर मिलेगा.
What is the purpose of Islamic worship? اب اسلام کی عبادت کرنا یعنی اسلامی عبادت کا پرپس کیا ہے؟ is to strengthen the Muslim faith and sense of submission to Allah. اس احساس کو مضبوط کرنا ہے کہ ایمان مسلمان کا مکمل ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے آگے سربسجود ہوتا ہے، اپنے تمام تر اختیارات اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ زیر کرتا ہے، اور جو اللہ نے جس طریقے سے بتایا وہ اپنی طاقتوں کو اس طریقے سے بروکار لاتا ہے۔ یہ یقین کرنا ہے کہ تمام معاملات و طاقت کا مالک اللہ ہے۔ نن شیئر از پاور اینڈ اتھارٹی، کوئی ذات دنیا میں ایسی نہیں ہے جو اس کی پاور آف اتھارٹی کو چیلنج کر سکے یا اس میں شیئرنگ کر سکے۔ ہی از ون اینڈ دا اونلی گاڈ، وہ اکیلا واحد خدا ہے، یعنی کہ سپریم آف آل۔ The 5 pillars of Islam also generates the sense to discipline, to put his role as Allah's faithful servant. ہمیں 5 pillars یہ بھی سکھاتے ہیں کہ ہم بڑے ڈسپلن کے ساتھ اپنے ایمان کو مکمل کریں اور اللہ کے غلام ہونے کا احساس ہمارے اندر موجود رہے۔ The vicegerent کا مطلب ہے اللہ کو حاکم مانتے ہوئے اس کی دی ہوئی صلاحیت اور اختیارات کو استعمال کرنا۔ ہم vicegerent ہیں کیونکہ اللہ کے ماتحت ہیں، اللہ کے تابعدار ہیں۔ ہم اللہ کے تابعدار ہوتے ہوئے اللہ کی دی ہوئی جتنی بھی اختیارات ہیں ان کو ہم استعمال کریں گے۔ اینڈ ٹو ٹائی ہمسیلف ان دا برادرہڈ اینڈ ٹو پروپیگیٹ اٹ، اور ہم نے ایک دوسرے انسان کو برادرہڈ بھائی چارے میں جوڑنا ہے اور بڑھانا ہے کیا کہ جنریٹ افیکشن امنگ مسلم، مسلمانوں کے درمیان محبت، الفت، شفقت کو ہم نے بڑھانا ہے۔ یہ اللہ کا پیغام ہے۔ These acts of worship require the participation of all aspects of man's nature. اب یہ ایکٹ عبادت کے انسان کے تمام تر نیچر اس میں شامل ہونی چاہیے، اس کا اخلاق، اس کے اعمال، اس کی نظر، اس کی سوچ اور اس کے اعضاء تمام کے تمام اس میں شامل ہوں گے تو ہی ایک اسلامی بھائی چارہ قائم ہوگا۔ اپنی تمام تر صلاحیتوں کا اللہ کی مرضی کے مطابق لگانا، یہی ہمارا ریئل فیتھ ہے۔ He has to spend، ہم نے زندگی ایسا گزارنی ہے، his soul, his mind, his feeling, his body, his time, his energy and his possession، یعنی اس کی روح، اس کا دماغ، اس کے احساسات، اس کا جسم، اس کا وقت، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے عمل اور بتائے ہوئے دین کے مطابق ہونا چاہیے۔ جسٹ رائٹلی گائیڈڈ بائی آلمائٹی اللہ، اور اللہ نے جیسے بتایا ہم نے ویسے ہی عمل کرنا ہے۔ A Muslim should worship Allah in his all the فیکلٹیز، ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت تمام تر اپنی فیکلٹیز میں کرنی ہے، زندگی کے ہر پہلو میں کرنی ہے۔ اٹ از نیسسری دیٹ وی شوڈ کیپ ان آور مائنڈ اینڈ ہارٹ دیٹ ڈکلیریشن آف سپریم آلمائٹی اللہ، ہمارے ہر کام کے اندر ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو حکم اللہ نے دیا ہے وہی فل اینڈ فائنل حکم ہے۔ This declaration should Muslim remind himself by tongue 5 times in a day by offering prayer on time۔ اب یہ ڈکلیریشن جو اللہ کے احکامات ہیں ہم نماز پڑھ کے دن میں 5 دفعہ اپنے آپ کو یاد کراتے ہیں۔ Must keep fast for a month once in a year to announce the acceptance of Allah's power and to believe on the day of the judgment۔ اور سال میں ایک دفعہ روزے رکھ کے 30 دن تک ہم یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم اللہ کو جواب دیں ہیں روزے قیامت، ہم نے سارے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ By giving zakat showing that all his wealth is not his own by the blessing of Almighty Allah، اور زکوٰۃ دے کے ہم یہ یقین دلاتے ہیں کہ جو بھی دولت ہمارے پاس ہے وہ ہماری نہیں بلکہ اللہ کی دی ہوئی ایک رحمت ہے۔ Poor has proportion in it، اور غریبوں کا اس میں حصہ ہے اور ہم نے یہ دینا ہے۔ And to perform pilgrimage حج once in his life، اور زندگی میں ایک دفعہ حج ادا کر کے ہم یہ بھی یقین دلاتے ہیں کہ تمام تر دنیا کا مالک جو اللہ ہے اور ہم اس کے غلام ہیں۔ All these 5 pillars of Islam, if it is rightly performed, then it shows the complete expression of man's dependence and submission to Allah's will۔ اب یہ ہم 5 pillars اگر ایکسیپٹ کریں گے، عمل کریں گے تو ہم یہ ثابت کر دیں گے کہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ His desire to serve and obey him alone، اور وہ خواہش رکھتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ اللہ کو یکتا مانتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے۔ This is the end of the lecture. Kindly subscribe and share the channel. Kindly comment the video in the comment section. اللہ حافظ۔